उदयपुर खरकसा कलेज रोंस्रोंनाय जोगते उमर सकसुगिया खरकनि बिनि बुफायुंनो चप्रका सामुसित्रा तांनायरक आरो सुदु बाथाग्लिया रोंस्रोंनाय जोगनि प्राइवेट पार्ट रगो याग्रि खाते बनरम फ्रेना नायमानि कक्सिल जामुं कासाका आबनि यागलो आ खरकनि सामुसित्रा तांनायरकनो रमखा पुलिस आमसानि लोकरनि बखाते साइमान खाजे स्रांसलो उदयपुर हांको रोंबेदे गानानि नन्दिनी पार्क गुरिना फाइका खरकसा रोंस्रोंनाय जोगते बिनि खरकनि बुफायुं आ जरावनो आमसानि सामुसित्रा तांनाय रक बरकनो चप्रखाति ब्रैनि प्राइवेट पार्ट रगबो याग्रि खाहनै साइमानखा पातिमुनि कक्तवा माने पातिमुं थायो थाङै सौके आरकेपुर थानानि पुलिस आबनि यागलो रोंस्रोंनाय जोगते बिनि खरकनि बुफायुंनो खबै आ सामुसित्रा तांनाय खरकनि नबो थाना तलांखा। তোমার কি মারছে কেউ? আমার মারছে। কোন জায়গাতে মারছে? আমার মারছে, মারবা অন্য গামলাতে হাত করছে। মানে সেনসিটিভ জায়গাতে মানে হাত দিছো এখানে না? মানে কয়জনে মিলে এই কাজটা করছে তোমরা লোকে? একজনে তো অনেক নেশা করে দিছে, আরেকজন মারছে। আচ্ছা, তোমার কি মারছে নি? হ্যাঁ মারছে, মানে সবাই মাঝে গেরাও দিয়ে ফালাইছে, লাগতেছে তারপর যে আমি কইতাছি যে রক্ত বার হয়ে গেছে গা, মানে আমি তো কোনো কিছু করছি না, শুধু তো আমার মারটা চোখে। তারপর দেখো ও তো বাবুরে ফোন কর, প্রথম কিছু তো বাবুরে ফোন করে, আমি মোবাইলে ফোন করতাম, এবার আরেকটা আঙ্কেলের মোবাইল দিয়ে হালাই দিচ্ছে। টাকা টোকা চাইছে নি তোর কাছে? টাকা চাইছে। টাকা চাইছে না বিনা কারণে? হ্যাঁ। বয়স কত হইব তোর? আমার বয়স 16। বিও রিপোর্ট কখরাং।